Hello, hello guys! Mamasyal tapa kening plaza ning Concepcion Tarlac yan guys. So, kasanting ning plaza ne guys. Kada December guys, alwa-alwa suluken. Ne, kasanteng ne guys. Kaya nung ako pa may kapunta kening Concepcion na ba, mamasyal na kayo guys. Nanano kayo pa habang ditak-ditak la parang tao, makanyan. O, chupe Mickey Mouse ken ne guys. So, ne, kumpleto la rin Santa Claus. So, apoy, sulusuluken, kasanteng ne guys. Kaya nanano kayo pa, mamasyal na kayo ken. Kasanting yung Bione, basta't Concepcion, masanting ken plaza ning Concepcion. Ayan manyaman mo rin tambay-tambay ken guys habang gigigut kang nanong pamangan ne guys. Durot-durot kami ken guys. So kasi kesantingan ko ken view ning plaza ning Concepcion. Kaya ayan mga bata nag-enjoy din sila guys ne guys. Santeng ne guys, kasala da resulon ne guys. Pwede ta pa mag-picture ken para remembrance sa tintamong souvenir picture ne guys. Yan, kasanteng talagang sumawa kan dumurot ken plaza ning Concepcion ng po picture atin nga pa palang playground malati ayan ne padagdag la rin playground kasi sobra da kala anak ne ayan banten tana la mo rin anak tamo po non la sumingit ne guys. Ayan mig-enjoy la rin puga ako ne yan ayan pa guys. Ne karakal anak ne guys. Kaya mag-enjoy yung inganak tamo kini kaya pasyal yun inganak tamo ayan ne mag-enjoy la rin anak ne guys. Pag mag-enjoy la rin anak mag-enjoy tamo mo rin pengari di ba ne guys. Santeng ne guys. Ne paukyat-ukyat yung pengati ko ne guys. Ne kaya ayun sobra lang mag-enjoy ne guys. Diyan may itong oras kayo muken guys, sulit na guys kasi mag-enjoy la talaga. Timpay Doraemon marakal ngayon kay Ken ano kasing tawag dyan, nakalimutan ko na ne para makadagdag attraction ka rin mamasyal syempre da mamiyakan tip ne guys. Ayan ngayon ipauli na kami guys, may